नमस्कार सबाइके आमार चैनेले आरेकटी भिडियोते सकलके स्वागतम। आशा करछि सकले भालो आछो। आजके आमि आरो एकटी आलता डिजाइन निये एसेछि। केमन हयेছে अवश्यई जानिও। भालो लागले लाइक शेयर कमेंट सबस्क्राइब करे दिओ। तोमरा जोदि आमार चैनेले नतुन सदस्य हये थाको अवश्यई आमार चैनेलटी सबस्क्राइब करे आमार भिडियोगुलो पाशे থেকো सकले। আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা।